जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें एनईपी 2020 सिलेबस अनुसार विज्ञान प्रजुक्ति विद्या समाज बा साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी रो क्लास करिबा जोटा समस्त एमडीसी पेपर रहउची। देखंतु एटा आपनकर जदी +3 फर्स्ट सेमिस्टर हेताउ, सेकंड सेमिस्टर होताउ किबा थर्ड सेमिस्टर होताउ, जदी आपनकर एई सब्जेक्ट अछि एमडीसी पेपर चूज कराइछि त ताने आपनकर सेम सिलेबस रहइबा। आपन कॉलेज रो सिलेबस आनि मध्य चेक करि परिबे। तो पूर्वर हमें यूनिट 1 न किछि वीडियो करचंती, क्लास करचंती। जो माने से वीडियो देखि नाते जाई प्रथमे से वीडियो देखि नेबे। आज ए वीडियो रे हमें पढिबा डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड कॉमन सेंस। हैला इठी विज्ञान आ साधारण ज्ञान मध्य जो पार्थक्य रही है सेटा पढ़िबा। एटा गोटे क्लास रे हमें पढ़िबा आज ए क्लास रे। तापरे हमें आउ दुईटी क्लास रे यूनिट 1 को शेष कर दबा। तो समस्त रेगुलर क्लास करंतु। जो माने एग्जाम टाइम रो भी ए वीडियो देखुचंती प्लेलिस्ट के जिबे, सब जंग वीडियो सेठी मिल जिवो। तो सेठी आपण जाई के लिखि परिबे। देखंतु एटा मु +3 थर्ड सेमिस्टर पई करूची, किंतु फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर समस्त सेम सिलेबस रहइबो। आपण कॉलेज रो सिलेबस आनी के चेक करि परिबे। देखंतु ए पीडीएफ जदी काको दरकार से माने टेलीग्राम रे जॉइन हेबे, ता सहित समस्ते नोट करि नियंतु। हला जो मानकर टेलीग्राम नाही एठी डायरेक्ट नोट कर नियंतु। विज्ञान एवं साधारण ज्ञान मध्य पार्थक्य कौन पार्थक्य रोची पढ़िबा। समस्ते पॉइंट पॉइंट करिकी नोट करिवे। हम चारि पाखरे घटुतबा घटनावली बुझिबा बा तर्जमा करिया पई दुईटी माध्यम हेउची। गुटे हेउची विज्ञान आ गुटे हेउची साधारण ज्ञान। साधारण ज्ञान कौन जो देखिबे प्राय समय कौन कार्य नहीं कि आपण कौन समाज कौन लोक कौन कहते ये छुआटार कॉमन सेंस नहीं ना, तो से भाया कौन सेटा हूँ गोटे माध्यम क्या आमर जो घटुवा घटना बेल को बुझापी गोटे माध्यम। गोटे हूँ विज्ञान आ गोटे हूँ साधारण ज्ञान। तेबे उभय पद्धति परिसर विश्वसनीयतार यथेष्ट पार्थक्य रही। एटार मध्य किछि पार्थक्य रही। दैनंदिन जीवन में उभय गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथला बेले विज्ञान व्यवस्थित एवं प्रमाण आधारित अभिमुख्य को प्रतिनिधित्व करे। विज्ञान कौन करता है ना सब प्रमाण आधार को लेकिन विज्ञानटा प्रतिनिधित्व करता है। जेकोसी भी वैज्ञानिक जंत्रपाति हो कि जेकोसी भी जिनस हो सब विज्ञान कौन करछि ताको प्रथमे परीक्षा करूछि। एपरिकी साधारण ज्ञान निजस्व विचार अभिज्ञता सामाजिक भावरे निर्मित नियम उपरे निर्भर करे। एई विश्लेषण विज्ञान एवं साधारण ज्ञान मध्य सूक्ष्म पार्थक्य स्पष्ट करे। एटे विज्ञान और साधारण ज्ञान मध्य कौन अच्छी पार्थक्य अच्छी। यही विश्लेषण द्वारा ही विज्ञान एवं साधारण ज्ञानर अंतर्निहित नीति प्रक्रिया थिबा भिन्नता स्पष्ट होता है। तार जो प्रक्रिया सब भिन्न भिन्न कौन प्रक्रिया रही है स्पष्ट होता है। सेटा को आमे एबे पढ़िबा हला। सेटा को आमे एबे पढ़िबा। प्रथम होची विज्ञान एवं साधारण ज्ञानर वैशिष्ट्य व्याख्या। एटा हला मेन पॉइंट। तो एटा को अंडरलाइन करिवे नोट कला बेले। एटा अंडरलाइन करिकी ता तळे कोन करिवे एठी सब ए पॉइंट गुडा आपण नोट करिवे। प्रथमे हमें देखंतु एठी देखंतु विज्ञान साधारण ज्ञान मध्य यथेष्ट पार्थक्य रही। से गुड़िक निम्न आलोचना कराला। से पार्थक्य गुड़ाक कौन एटा आपण कोन करिवे एभलिया भी नोट करि परिवे। जेतल नोट करिवे एभलिया धर एपटर विज्ञान एपटर साधारण ज्ञान इमिते नोट करि परिवे। नचेत एठी जिमि देइछि देखंतु प्रथमे विज्ञान विषय रे देइछि, तापरे एठी साधारण ज्ञान विषय देइछि। तो एभलिया भी आपण नोट करि परिवे। सेनिके आपनको इच्छा अनुसार आपनको जोटा पसंद आपण सेहि हिसाब रे करिवे। प्रथमे कोन विज्ञान व्यवस्थित एवं संरचित। विज्ञान होची अनुसंधान एभली एक प्रक्रिया जहाँ संरचित पर्यवेक्षण उपरे पर्यवेसित। विज्ञान परीक्षण एवं प्रमाण आधारित जुक्ति उपरे आधारित। विज्ञानटा कौन करे ना सब जिनस कौन जिनस को प्रथम परीक्षा करिवो। जेकोसी जिनस भी उद्भावन हो ताको प्रथम कौन करिवो गोटे परीक्षा करिवो। परीक्षा करी गोटे प्रमाण आधार रे सेटा को आधारित करिताए। यह ज्ञान सृष्टि एवं बौद्धि करिबा पई अभिज्ञतावाद निरपेक्षता संदेहवाद एवं पुनरुत्पादन योग्यता परी नीति गुड़िक आधार करिथाए। तापरे तत्वगत एवं अभिज्ञता संबलित। तत्वगत अभिज्ञता संबलित कौन विज्ञान एपरी तत्व सृष्टि करने को चेष्टा करे जहाँ साधारण घटना अनुक्रमिक परीक्षा योग्य सिद्ध माध्यम व्याख्या करि परिबे। यह किपरि पृथ्वी समस्त घटना चक्र कार्य करुछि से सब को व्याख्या करिताए। एठी कोन पृथ्वी रे सब जो घटना चक्र किभलिया कार्य करछि से सब किए कोन करे व्याख्या करे। एथि पई तार्किक जुक्ति सहित अभिज्ञतार तथ्य को एकत्र करी सरल भाव में यह जणाई थाए। ये जो अभिज्ञतागत तथ्य को कोन करथाए ना एकत्र करथाए ताको सरल माने सीधा सड़क सहज करिके हमको जणाई थाए। क्रमबधिष्णु एवं प्रगतिशील। क्रमबधिष्णु आ प्रगतिशील कौन
ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ଯୁକ୍ତି କରିଥାଏ ଯୁକ୍ତି କରିକି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ସେଇଟା ନଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଏହି ପୂର୍ବ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଆବିଷ୍କାର ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରଣକୁ ଅଧିକ ପରିଶୋଧ କରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶୋଧ କରେ ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂଆ ରୂପ ନେଇଥାଏ କିମ୍ବା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଏଇଟା କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନର କାମ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରିଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥାଏ ତା ସହିତ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ କିଏ ବିଜ୍ଞାନ ତାପରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଜାଣିବା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରିତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ବୁଝାଏ ଯେ ଏହା ଏକ ଧାରଣା ଯାହାକି ଅନୌପଚାରିକ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏହା କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଂସ୍କୃତିକ ନିୟମ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଘଟଣାବଳୀ ବା ଦୈନିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଜର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ ନୁହେଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉପଲବ୍ଧି ଆଧାରରେ ଏଇଟା ଜଡ଼ିତ ବା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଧାରଣାରୁ ଗଠିତ ସାଧାରଣତଃ ଭାବନା ସଂସ୍କୃତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଆମର କ'ଣ ଆମ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ସେ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ସବୁ ସମାଜର ଚଳଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସମାଜରେ ଅଯୌକ୍ତିକ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିବେଚନା ହୋଇଥାଏ ଏଟା କ'ଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଧର ଆମର କ'ଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଲଗା କୌଣସି ସଂସ୍କୃତିର ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନ ହେଇପାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା କହିଲା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର ସମାନ ନଥାଏ ଯେମିତି ଧର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ଥିବ ଗୁରୁଜନକୁ ସେବା କରିବା କି କ'ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଧର ତା ଦେହରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିବ ତ ସେଇଭଳିଆ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅଛି କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ତାପରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅପରୀକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାର୍କିକ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅନେକାଂଶରେ ସେଭଳି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ରହି ଆସିଥାଏ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ କୋଉଟା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏଟା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ସାମାଜିକ ଚଳନି ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଏହା ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଏଟା ସାମାଜିକ ଚଳନି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏଟାରେ କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକି ନେଇକି ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଟା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଟା କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ସେଟା ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇକି ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଏତିକି ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ କଠୋର ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରେ ସବୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଚାର ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଟା କେବଳ କ'ଣ ବିଚାର ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାପରେ ପଦ୍ଧତି କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ବନାମ ଅନ୍ତ ଧାରଣା এটা କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିବା ତାପରେ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ କରାହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପରିକଳ୍ପନାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଏକ ଅନୁମାନ ବା ପରିକଳ୍ପନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପରେ
विज्ञान नियंत्रित परीक्षण किंबा पर्यवेक्षण माध्यम एक वैध भाव में सिद्ध करता है। विज्ञान कौन करता है, एक परीक्षण और सहित पर्यवेक्षण माध्यम वैध भाव में सिद्ध करता है, माने सठिक भाव में यहाँ सिद्ध करता है। तथ्य संग्रह विश्लेषण भली प्रक्रिया दे गति करता है। निर्भुलता सुनिश्चित करने अन्य अनुसंधानकारी द्वारा फलाफल यही प्रक्रिया अंतर्भुक्त करा जाइथा है। ये सब प्रक्रिया कौन फलाफल को अंतर्भुक्त करती। नियंत्रित वैज्ञानिक फलाफल, नियंत्रित वैज्ञानिक फलाफल कौन, विज्ञान यह फलाफल गुड़िक पृथक करने नियंत्रित परीक्षण व्यवहार उपरे गुरुत्व आरोप करे, नियंत्रण परीक्षा करे। यह सुनिश्चित करे जे कारण एवं प्रभाव संपर्कित सिद्धांत स्वच्छ मापयोग्य संपर्क उपरे आधारित। यही सठिकता ही वैज्ञानिक विश्वसनीयतार केन्द्र अटे। यही सठिकता होची विज्ञान विश्वसनीयतार केन्द्र अटे। संख्यात्मक एवं गुणात्मक तथ्य, साधारण ज्ञान विचार साधारणतः स्वतः भाव एवं अनुष्ठानिक परीक्षण बिना ग्रहण करा जाए। एठू आरंभ है आमर साधारण ज्ञान। दैनंदिन परिस्थिति को व्याख्या करने लोक मैंने प्रवृत्ति उपर ही निर्भर करते, सेटा को आम साधारण ज्ञान कहती। यही विश्वास भितर बुड़ी रही पक्षपातिता जुक्तिहीनता गुरुत्व दे न था। एठी कौन हुए, पक्षपातिता होता है, किंतु विज्ञान रे सेटा हे न थाए। तापरे उपख्यानात्मक प्रमाण, साधारण ज्ञान उपख्यान अनुसूत होता है। व्यक्तिगत अभिज्ञता कौन से निर्दिष्ट घटना को देखी यह साधारणीकरण करने चेष्टा करिथा है। जदियो यह व्यावहारिक परिस्थिति ପାଇଁ उपयोगी होता है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रमाण सिद्ध हो पारि न था। एटा व्यवहार ପାଇଁ सिना उपयोगी माने दरकार होता है, किंतु एटा विज्ञान दृष्टिकोण एटा प्रमाण सिद्ध हो न था। विज्ञान कौन करे, सब परीक्षा और प्रमाण को लक्ष्य करे, जोटा याद न था। प्रमुख पार्थक्य कौन, विज्ञान एक कठोर एवं नियंत्रित पद्धति पालन करा जाए। यह त्रुटि और पक्षपातिता को कम करि पारि थाए, जेतेबेले कि साधारण ज्ञान अंतर्निहित उपख्यान एवं अनौपचारिक परीक्षण एवं त्रुटि उपर निर्भर करे, जहा कि व्यवस्थित परीक्षण बिना ग्रहणीय होता है। यहाँ परीक्षण बिना होता है, किंतु विज्ञान परीक्षण द्वारा होता है। तापरे ये थर्ड पॉइंट, निरपेक्षता बनाम पक्षभुक्त विचार। एटा कौन, निरपेक्षता एवं एटा प्रथम विज्ञान देखिबा, निरपेक्षता एवं वस्तुनिष्ठ विचार। विज्ञान अन्यतम मूल सिद्धांत हेउची यार अनुसंधान गुड़िक निरपेक्ष विचार उपरे पर्यवेसित। ए जो अनुसंधान कौन, निरपेक्ष हला, कौनसी का सपक्ष नुहे, निरपेक्ष विचार उपरे पर्यवेसित, जोटा ठीक सेटा ही विज्ञान कौन परीक्षा करिक ठीक भाव में सेटा को पर्यवेक्षण करता है। वैज्ञानिक माने सेमानक अनुसंधान माध्यम व्यक्तिगत पक्षपातिता आवेग पूर्व प्रचलित धारणा गुड़िक दूर करने को चेष्टा करते। जो अंधविश्वास रोचे सेटा मध्य विज्ञान कौन करता है, दूर करता है। वैज्ञानिक पद्धति मेकानिज्म रही था, जेपरी यह समीक्षा करा जाय पारे, यह को पुनरुत्पादन करा जाय पारे। यह द्वारा एक सुनिश्चित होता है जे एथिरे कौनसी पक्षभुक्त विचार रहिबो नाही, कौनसी पक्षभुक्त विचार रहिबो नाही, जोटा ठीक सेटा को ही प्रमाणित करा जाय था। स्थिरीकृत पद्धति, स्थिरीकृत पद्धति कौन, एक निर्दिष्ट स्थिरीकृत पद्धति को आपणाई विज्ञान यह प्रमाण करने को चेष्टा करे जे यह स्थान काल पात्र जेकोसी स्थान रे बा जेकोसी परिस्थिति रे समान फलाफल प्रदान करिथाए। एथिरे परीक्षण करुथबा व्यक्तिर निजस्व विचार किंबा मतमत किछि प्रभाव रखे नाही, एटार कौनसी प्रभाव रखे नाही। तापर सेमिति साधारण ज्ञान कौन, पक्षभूत विचार एवं परंपरा उपरे निर्भरशील। एठी कौन पक्षपात होता है, जो कौन अनुभूति संस्कृति नियम ये सब नहीं कौन होता है, ये पक्षपात होता है, किंतु विज्ञान सेटा ही न था। आवेग प्रभाव एवं पक्षपातिता, साधारण ज्ञान को प्रायतः भावात्मक प्रक्रिया एवं बौद्धिक पक्षपात द्वारा परिचालित होता है। यह पक्षपात सुनिश्चितकरण को बांधि रखता है। ये कौन पक्षपात होता है, किंतु सेठी पक्षपात हो न था। एतिकी मन रखिए, मेन पॉइंट सब मन रखिए। ये मुख्य पार्थक्य कौन रोचे, ये मुख्य पार्थक्य गुड़ा बेसी कर मन रखिए। किसी ना हम जदि खाली एगुड़ा पॉइंट याद तार एगुड़ा सब पॉइंट ये पॉइंट देवे ना, एटा नुहे ये ऊपर अच्छी ये जो 3 नंबर देखते ये पॉइंट देवे। आ मुख्य पार्थक्य एतिकी 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 लिखिदेवे। एग्जाम 8 मार्किया पढ़ने एतिकी एतिकी लिखिदेवे, आराम से भल मार्क पाई परिवे। तो जतिकी आपण पूरा सारांश सब पढ़ंतु भल भाव में, मु मना करनी कि एको पढ़ंतुनी, एको पढ़ंतु। तो बेसी करिकी एटा मन रखिबे। विज्ञान निरपेक्ष हेबाको चेष्टा करे, या निर्दिष्ट भावे
ସ୍ଥିରୀକୃତ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯାହାକି ସର୍ବଜନ ବୈଧ ଏବଂ ଠିକ୍ ଫଳାଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ? ବିଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟତଃ ପକ୍ଷଭୂତ ବିଚାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଭାବନା, ପରମ୍ପରା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏଠାରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥାଏ। ଏଟା ସେଇଥିପାଇଁ ପକ୍ଷପାତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହୋଇଥାଏ କାହାର? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର। ତାପରେ ମିଥ୍ୟାଶୀଳ ବନାମ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ରହି ଆସିଥିବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ରଖିଥାଏ। କୌଣସି ବି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଧାରଣା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ଏହା ସହିତ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥାଏ। କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରାହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିଜ ବିଚାର ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଯାଞ୍ଚ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ତାପରେ ଆତ୍ମସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ। ଏମାନେ କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଯୋଉଟା ଠିକ୍, ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଆସିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ କ୍ୱଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଗତି କରି ଚାଲିଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ସେତେ ମଜା କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଏଇଟା ଗତି କରି ଚାଲିଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉଟା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅଭିଳାଷ। ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅଭିଳାଷ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମେ ୟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ପଢିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ସର୍ବଜନ ସୁଯୋଗ। ସର୍ବଜନ ସୁଯୋଗ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ନୀତିକୁ ବୁଝିବା ଯାହାକି ସାମାଜିକ ଜଗତକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଏହା ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯାହା ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭଳି କଣିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତ ସେଇ ସବୁ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନର କାମ। ସେମିତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସୁଯୋଗ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ। ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆଉ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ, ଆରାମସେ ଆପଣ ଏକୁ ପଢିବେ, ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। এইটা ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ। ଯୋଉଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ପଏଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ମେନ୍ ରହିଛି ତାର, ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ତ ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଆଉ ତାର ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିଦେବା। ତ ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ କରିବା ଆମେ, ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସର ୟୁନିଟ୍ 1 ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।